Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about microorganism and human disease, CVS, cardiovascular system, lymphatic and respiratory disease lah. Okay. Alright. Slide nampak kan? Nampak slide? Nampak, Doktor. Okay. So last week we have learned about the microorganism and human disease in nervous system, skin and eyes. Okay. So today we are going to learn about microorganism and human disease in cardiovascular, lymphatic and respiratory. So the learning objectives will be, we can explain about the microbial disease of cardiovascular and lymphatic system. Okay, two systems here and another one is respiratory system. So altogether three systems lah. CVS, cardiovascular, lymphatic system and respi. So we start with the cardiovascular and lymphatic system. Okay, first of all, we have to learn a little bit about the anatomy of CVS, cardiovascular and lymphatic system. Okay, cardiovascular system, okay, its function is to circulate blood through the body tissue. Okay, include the heart and associated arteries, vein and capillaries. Tiga penting lah, heart, okay, arteries yang warna merah ni, the red one, and the veins is the blue one. Okay, so this is the system for the circulation of blood to supply the tissues with blood. Okay, so bringing oxygen from heart to tissue is done by arteries. Okay, and then take up carbon dioxide from tissue and going back to the heart is done by veins. Okay, and then this exchange of oxygens and carbon dioxide occurred in lungs. Okay, and then the cycle continues lah. Get back the oxygen and expel out the carbon dioxide, going back to the heart and circulates and supply the tissue all over the body. Okay, deliver substance to and remove substance from the cell, substance such as oxygen, carbon dioxide, nutrients. Okay. And this is a little bit introduction about CVS lah. Ini adalah blood capillary system, salur darah. Okay, so basically microorganism bila dia masuk ke dalam salur darah ni, it can go anywhere, everywhere, mana-mana tempat yang ada dalam badan manusia. And then we go to lymphatic system. Lymphatic system is another system. Okay, usually it occupies what we call the CVS system as well. Okay, but it is a different system lah. Okay, plasma ni daripada darah tadi, leaves blood capillaries. Dalam darah kita ada plasma, kita ada erythrocyte, kita ada leukocyte, dah belajar dah. So plasma leaves blood capillaries to become interstitial fluid. Interstitial fluid ni fluid yang berada di antara sel. Lymph capillaries transport interstitial fluid lymph to lymph vessel. So it will enter another system yang ada, dia ada vessel dia sendiri juga, which is lymph vessel. Okay, antara vessel tu dia ada dia punya station dia, kita panggil lymph nodes. Okay, so basically dekat lymph nodes ni ada banyak tentera-tentera lah, such as macrophages, B cells and T cells, which their functions to pick up microorganism and infectious agent, okay, to destroy the microorganism. It is one of the defense system inside our body. So bila ada kita panggil interaction between microorganism dengan defense cells ni, menyebabkan swollen lymph nodes. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita kadang-kadang ada demam, upper respiratory tract punya infection, kita ada tonsillitis. Okay, tonsil tu one of the lymph node punya one of the lymph node lah dalam lymphatic system. Okay, so tonsil bila dia ada, kita panggil ada inflammation, ada interaction between the this one macrophage ataupun any defense cell mechanism
against this microorganism. Okay, menyebabkan benda tu kemerah-merahan, exudation, and then ada kita gut fever. Okay, benda tu jadi bengkak, swollen. So, swollen lymph nodes. So, another tonsil, selain dekat tonsil, lymph node ada banyak tempat lah. Selalu dekat preauricular, lepas tu dekat belakang telinga, lepas tu dekat ketiak kita, auxiliary lymph nodes. Okay, dan ada beberapa tempat di lain lah. Okay, so, okay, this one is where the contents of lymph nodes comes from the blood. Kalau kita tengok secara basicnya, darah daripada arteri dia akan pergi ke capillary kat tisu ni. Okay, and then pada capillary ni baru dia pergi ke vein untuk balik semula kepada heart. So plasma akan exudate, akan keluar daripada capillary ni. Dia akan masuk ke dalam satu lagi sistem kita panggil lymphatic system. Dari lymphatic system dia akan occupy sebenarnya blood capillary. Nampak warna hijau ni. Okay, ni ada nodes kan, dia antara masa. So sepanjang ni dia ada bulat-bulat, ada station-station dia. Okay, so salah satu station kita panggil lymph nodes lah. So within the lymph nodes there are lymphocytes, macrophages, okay, to counteract microorganism. So it tries to prevent microorganism to enter the tissue, okay, causing disease lah. Okay, so this is one of the defense mechanism inside our body. Okay, defenses of the cardiovascular and lymphatic system. Cardiovascular system is highly protected. However, if microbes do invade, they gain access to every part of the body. Bloodstream infections are systemic. Bila kita sebut systemic infection, maknanya dia salah satu sistem, maknanya dia boleh pergi ke mana-mana. Dia secara in general dia meliputi semua, systemic infection. So nak meliputi semua tempat tu adalah melalui blood capillary lah, sebab blood capillary ni dia supply all the tissues. So bila microorganism boleh masuk dalam darah, dia boleh pergi ke mana sahaja, it can go. Okay, but some cannot access brain lah, sebab brain kita ada special barrier, kita panggil blood brain barrier. Alright, okay, so kalau dia dah masuk dalam blood capillary, selalunya kat ujung tu kita akan letak EMIA, EMIA. Selalu kalau virus kita panggil viremia, fungus fungemia, bakteria bacteremia. Kalau septicemia ni dalam kuantiti yang banyak lah bakteria, can lead to septic shock, maknanya sangat-sangat berbahaya lah. Yang mana akhirnya akan menyebabkan septic shock. Septic shock tu dia kita kata shock ni maknanya dalam keadaan yang sama ada BP dia dah jadi rendah, okay, dia punya dehydrate ke, okay, disebabkan very severe infection lah selalunya. So defense in the bloodstream, macam kita belajar sebelum ni adalah leukocyte. Leukocyte kita ada banyak. Ada macrophage, ada monocyte, ada basophil, ada eosinophil, and then lymphocyte. Lymphocyte lah kita ada banyak. Ada 2 B lymphocyte, T lymphocyte. T lymphocyte kita ada 2 jenis pula. T helper dengan T cytotoxic. Okay. Bacterial disease, okay. Septicemia. Okay. Septicemia occurs when organisms are actively multiplying in the blood. Bila satu organism tu sangat banyak, actively multiplying, dia akan menyebabkan severe infection lah. Many different bacteria and a few fungi can cause this condition. Okay, selalu prominent symptom dia adalah fever, demam. Patient appears very ill, may have an altered mental state, shaking, chills. Bila demam, dia akan shake lah untuk membebaskan haba. Anxiety symptoms. Often exhibits increased breathing rate and respiratory alkalosis. Bila breathing rate kita tinggi, bila kita ventilation tu kita high, macam mana kita tahu? Kita akan sedut oksigen dan kita akan keluarkan carbon dioxide. Okay, carbon dioxide ni kalau dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak, akan menyebabkan pH atau acidity dalam darah kita akan menurun. Okay, sebab dia adalah penyumbang kepada acidity dalam darah tu. Jadi bila asid banyak keluar, jadi dia akan jadi alkalosis lah. Respiratory sebabnya alkalosis tu disebabkan oleh respiration system. Kalau dia ada satu lagi kita panggil metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis tu adalah disebabkan oleh dia ada 2 sistem yang boleh mengubah kita punya pH dalam darah. Satu respiratory system dengan lagi satu kita ada kidney lah, ataupun kita panggil kidney urinary, renal system. Okay, renal system.
So kalau renal, kalau kita banyak buang bicarbonate, bicarbonate tu penyumbang alkali dalam kita punya dalam darah, dia akan menyebabkan kita panggil metabolic acidosis. Kalau benda tu banyak sangat, akan jadi metabolic alkalosis. Okay, kalau respiratory alkalosis, kita banyak buang carbon dioxide. Kalau kita banyak retain carbon dioxide, contohnya hypoventilation, kita bernafas dalam dalam kuantiti yang slow, dalam kuantiti yang sedikit per minit, kita akan dapat respiratory acidosis. So it must be in optimum level lah, normal. Not too high, not too low. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Okay. Right. So dan simptom septicemia ada low blood pressure. Bila low blood pressure menyebabkan shock. Bila shock tu maksudnya tisu kita tak dapat nutrien, tak dapat oksigen yang secukupnya. Metabolisme badan terganggu lah. Sebab untuk menyebarkan darah, to circulate the blood to all the tissues, we need a high blood pressure. Bukan high lah, kita panggil optimum blood pressure. Kalau blood pressure tu low, darah tu tak sampai, and complication from the insufficient oxygen delivery, and also uptake of carbon dioxide to expel out from the respiration. Okay. So septicemia, the causative organism may be caused by bacteria or fungi. Most common modes of transmission, parenteral. Parenteral ni dia dalam darah, masuk dalam darah lah. Nama pun septicemia kan, darah mestilah kena parenteral. Ataupun endogenous transfer. Viral risk factor dekat bakteria tu dia ada cell wall member components. Macam mana kita nak diagnose? Selalu kita akan buat blood CNS. Kita panggil dekat hospital. Kalau siapa pernah masuk hospital disebabkan infection ke, kalau kita suspect ada infection oleh microorganism, so dia nak detect microorganism dalam darah tu, okay, dia akan buat blood culture and sensitivity. Blood CNS, culture and sensitivity. Culture maknanya dia nak tengok microorganism dan sensitivity tu, dia tengok dia sensitivity kepada antibakteria ataupun ubat yang mana lah. Kadang-kadang bakteria ni dia banyak variant juga. Sama macam virus pun ada variant juga kan. Ada yang bakteria tu methicillin resistant. Dia resistant kepada certain antibiotik. So kita kena guna antibiotik yang lain. Ada certain bakteria dia, kita boleh guna broad spectrum antibiotik. Maknanya antibiotik yang untuk kebanyakan generatif bakteria boleh berkesan. So culture dan diagnosis, kita akan buat blood culture lah untuk diagnose. Treatment, broad spectrum antibiotik, okay, selalunya kita akan start dengan broad spectrum antibiotik such as amoxicillin ke ataupun penicillin. Nanti identification and susceptibility tested. Kadang-kadang certain bakteria dia ada resistant. The special case lah, dia varian baru, dia ada resistant kepada broad spectrum. So kita kena spesifikkan kepada bakteria tersebut. Ada ubat yang kita bagi yang lagi hebat lah untuk melawan dia, lebih spesifik. Okay, so kita bagi ubat tu based on dia punya spesifik virus ataupun bakteria tersebut. So sebab tu kita penting sebenarnya blood culture and sensitivity ya, tambah sepatutnya. Okay. And then kita ada plague, 3 possible manifestation. Okay, ni salah satu disebabkan oleh flea bite lah. Kita ada tengok tempat yang mana dia kena. Kalau pneumonia dia dekat lung, kita panggil pneumonic plague. Respiratory disease, pneumonic plague dekat lymphatic. Bacterium injected through a flea bite enters the lymph and is filtered by lymph node. Okay, macam saya cakap, lymph node ni adalah salah satu defense mechanism. Infection causes inflammation and necrosis of the node, results in a swollen lesion called bubo. So, bubonic plague lah. Usually in the groin or axilla, tempat yang mana ada lymph node lah. Macam di axilla ni tempat ketiak, and groin ni dekat celah kangkang kaki kita. Incubation period maknanya daripada tempat dia kena infection tu dan dia develop symptom and signs, lebih kurang 1 minggu, 2 to 8 days. Within that days lah, ending with the onset of fever, chills, headache, nausea, weakness and tenderness of the bubo. Bengkak tu dia nampak macam bengkak lah, swollen dekat kawasan-kawasan node ni. Septicemic plague maknanya dia dah masuk dalam darah. The case progress to massive bacterial growth in the blood. Okay. So, ni contohnya dekat groin. Kita nampak ni lymph node lah. Kawasan lymph node ni dia inflame. Okay, under microscope kita nampak benda tu. Okay, so basically flea bite ni dia ambil daripada rodent ke squirrel, chipmunk, and then dia sebarkan
daripada ni dia ambil zoonosis lah, maknanya asal dia daripada binatang, and then dia transfer to kepada human. Okay, infected fluid breaks in human skin, dia digigit, dia masuk dalam darah. Okay, kalau darah, darah tu boleh pergi ke lymphatic vessel atau boleh growth in bacteria tu menyebabkan septicemia. Okay, dan dari droplet juga, nafasat tu dia boleh pada manusia ke manusia, jadi pneumonic plague. Okay, bubonic ni dekat axillary lymph nodes, ini dekat groin lymph nodes lah, groin area, axillary area. Okay, disebabkan oleh positive organism, kita panggil Yersinia pestis. Most common modes of transmission guna vector macam tadi lah, flea tu kan. Vector biological also droplet contact, boleh juga indirect contact with body fluids. Viral vector dia ada kapsul. Yolk system ni maknanya dia boleh invade kita dalam sel dan mengganggu sistem metabolism sel tersebut lah. Akhirnya sel tu akan mati, necrosis. Ataupun plasminogen activator. Plasminogen ni lebih kepada akan jadi plasminogen activator. Dia akan activate plasminogen pada plasmin dan terlibat dalam proses clotting lah. And then culture diagnosis, kita guna culture of gram stain of blood, ataupun kita ambil daripada lymph nodes tu, kita aspirate, kita tengok dia punya ada mikroskop lah. Prevention, flea or animal control, vaccine available for high risk individual. Treatment kita guna streptomycin or gentamicin. Okay, salah satu jenis antibiotik lah. And then kita tularemia, sometimes called also as rabbit fever because it has been associated with outbreak of disease in wild rabbits. Okay, pathogen of concern on the list of bioterrorism agent disebabkan tick bites, most frequent arthropod vector. Okay, incubation period of few days to 3 weeks, lama 3 minggu. Maknanya symptoms mungkin tak develop until 3 weeks. Within 3 weeks lah dia akan develop. Symptoms, headache, backache, fever, chest, malaise and weakness. So lebih kurang sistemik punya. Selalunya kalau benda tu masuk dalam darah, sistem, dia akan, ini adalah sistem yang general. Dia akan dapat demam, weakness, backache, fever. So sama juga macam dengue kan. Dengue pun dia masuk dalam darah juga. Dengue fever, nanti kita akan tengok dengue fever. So lebih kurang je simptom. Selalu ni kita akan ambil blood punya culture lah. Further symptoms start to the portal of entry, ulcerative stimulation, swollen lymph gland, conjunctival inflammation, sore throat, intestinal disruption, pulmonary involvement. Disebabkan Fasciella tularensis, most common modes of transmission juga vector. Okay. Be any tick. Okay. Also direct contact with body fluid from infected animal, airborne. Viral factor intracellular growth, boleh masuk dalam sel dan dia akan menyebabkan cell lysis lah selalunya. Culture diagnosis, culture dangerous to lab workers and not reliable. Serology must often used. Okay, serology ni maknanya dia tak, kita culture ni maknanya kita daripada sel darah tu, kita hidupkan dia, kita culturekan dia. Okay, daripada bila kita banyakkan dia, daripada situ kita boleh nampak koloni dia tu berapa tu, cell culture. Kalau serology ni selalunya dia blood investigation juga, tetapi dengan cara yang berbeza lah. Mungkin kita tengok pada antibody ke atau antigen ke. Prevention, live attenuated vaccine for high risk individual, treatment Genta or streptomycin. Kita ada Lyme disease, non-fatal, tak menyebabkan kematian, evolves into a slowly progressive syndrome that mimics neuromuscular and rheumatoid condition. Rheumatoid ni dia terlibat dengan musculoskeletal lah, musculoskeletal. Kalau orang ada rheumatoid arthritis dekat joint selalunya. Okay. Syndrome maknanya dia punya symptoms and signs dia tu lebih kurang. Early symptom rash at the site of tick bite. Tapi yang ni dia punya specialist lah. Ada nampak benda macam ni. Ada early symptoms macam biasa kalau masuk dalam darah ada fever, headache, dizziness. Second stage cardiac neurological symptom. Kita boleh masuk dalam nerve yang menyebabkan neurology symptoms lah. Okay, so basically kita nampak daripada haiwan menyebabkan manusia ni accidental host. Maknanya dia sebenarnya antara haiwan ya, benda ni. Okay, dia hidup pun bertelur dalam haiwan, membesar pun dalam haiwan. Tapi kalau kita teraccident, maknanya tak tersengaja jumpa benda ni dan digigit ke kita,
kita boleh dapat benda ni lah. Okay, Lyme disease disebabkan oleh Borrelia burgdorferi, vector macam tadi disebabkan oleh nymph. Okay. Viral risk factors, antigenic shifting, adhesives, culture diagnosis kena ELISA. ELISA ni juga enzyme link immunosorbent assay. Maknanya dia guna kita panggil enzim dan juga tak silap saya lah dia ambil daripada darah and then immunosorbent maknanya dia guna konsep immune antibody punya itulah, ada interaction, lepas tu dia baru dia boleh detect benda tu. Okay, for antibody, nampak ELISA for antibody, and then kita boleh guna kat PCR, polymerase chain reaction. Okay, macam sama kat kita guna untuk detect COVID tu kan. Polymerase chain reaction ni maknanya kita ambil dia punya DNA punya ni, then kita amplify, kita tengok kuantiti dia tu lah, benda tu sama ada ke tidak dalam tu, susunan genetik dia tu kan. Prevention, tick avoidance, treatment, doxycycline or amoxicillin. 3-4 kena complete lah, 3-4 minggu. Also cephalosporin and penicillin. And then kita ada infectious mononucleosis. Majority caused by EBV, Epstein-Barr. Most of the remainder caused cytomegalovirus. Jadi keluarga yang samalah ni. Cytomegalo dengan Epstein-Barr ni. Sore throat, high fever and cervical lymphadenopathy. Okay. Dan incubation period 30 to 50 days. Lebih kurang 1 hingga 2 bulan baru benda tu exhibit symptoms and signs. Also may exhibit a grey white exudates in the throat, skin rash and enlarged spleen and liver. Hepatomegaly kita panggil. Sudden leukocytosis menyebabkan sel darah putih tinggi. Kenapa tinggi? Kenapa? Sebab nak lawan kepada virus tu lah. Selalunya bila kita develop infection, okay, kita punya sel darah putih akan meningkat sebagai salah satu respon untuk kita melawan mikroorganism yang terdapat dalam badan kita. Okay, fatigue normal lah simptom dia. Bukan normal, benda yang common. Infectious mononucleosis boleh disebabkan oleh EBV atau CMV. Okay, most common modes of transmission, direct, indirect contact, parenteral atau melalui darah, sama saja. Vertical ni maknanya daripada ibu boleh pergi kepada anak. Okay. Virulence factors, latency, ability to incorporate into host DNA, latency, ability to fuse cell. Culture diagnosis, boleh guna ELISA ataupun monospot test, antibody, antigen jugalah, interaction punya test. Differential blood count ni, tengoklah dia punya leukocyte, monocyte, benda tu lebih kepada general infection punya diagnosis. Ini kita boleh isolate virus and growth guna PCR ataupun ELISA. Prevention tak ada untuk EBV, CMV guna vaksin. Treatment supportive ni symptomatic treatment. Maknanya kalau demam kita bagi buat demam, kalau tak cukup air kita masukkan air, kalau BP rendah tak cukup air kita masukkan air. Lagi kalau ada secondary infection kita bagi broad spectrum antibiotic. Okay, only for immunosuppressed patient, not usually for mononucleosis. Okay, most common in teens and more common in adult, dangerous to fetus. Kalau kita perasan, virus ni dia bukan macam bakteria. Virus ni selalunya antiviral yang ada pun dia, sebab virus ni dia mudah bermutasi. Dia mudah bermutasi, dia punya genetik tu mudah diubah. Jadi sebab tu kita banyak tengok sekarang ada varian-varian yang berbeza. Varian untuk COVID-19 macam-macam varian. Sebab dia boleh mutate, dia boleh berubah. Genetik dia boleh bertukar. Dan sebab tu antiviral ni kurang berkesan lah. Setengah je yang boleh berkesan untuk virus-virus tertentu. Tak macam bakteria. Bakteria ni kita bila ada antibiotik, kita buat spesifik antibiotik tu, dia berkesan kepada bakteria tersebut. Okay, jadi virus ni dia little bit difficult lah to treat. Kan? Dia lebih kepada bergantung kepada immune system badan kita. Okay, selalunya kalau orang tu kena ada virus punya infection, kita lebih to symptomatic treatment. Contohnya macam COVID ni pun, kita tak ada berspesifik antiviral untuk treat COVID ni. Lebih kepada bergantung kepada immune system badan kita untuk melawan. Jadi pada masa yang sama, untuk mengelakkan masa dia attack tu, benda-benda yang symptomatic tu kita treat as symptomatic treatment. Sama juga macam dengue. Dengue, kalau kita tengok pergi ke hospital, treatment dia bagi air. Kalau demam, kita bagi ubat demam. Dia tak ada ubat dengue. Okay.
Sebab tu memang sifat virus tu dia mudah bermutasi. Nanti kita ada hemorrhagic fever disease, demam berdarah. Demam berdarah selalu kita dengar dengue, salah satu dia lah. Okay, jadi dia termasuk dalam satu family ni, Arinaviridae, Filoviridae, Flaviviridae, Boniaviridae. Okay, yellow fever, kita ada dengue fever, Ebola dengan Lassa fever. Okay, virus dia yellow fever virus lah. Dengue fever virus lah. Ebola, Lassa. Okay, disruption of clotting factor, sebab tu dia berdarah. Maknanya tak boleh, bila berdarah tu dia tak boleh nak clot, tak boleh nak berhentikan darah sebab dia disrupt clotting punya mechanism. And then yang ni tak ada lagi live attenuated vaccine being tested, kita tak guna sangat lah sebab benda tu sesetengah orang saja yang perlu. Tapi kenapa COVID kita guna vaksin? Sebab dia mudah berjangkit daripada satu orang ke satu orang, dan sebab tu vaksin diperlukan lah. And then yang ni dia tak, dengue fever ni bukan penyakit pada orang ke orang. Dia melalui vektor, biological vector. Treatment supportive, nampak ni? Supportive. Cuma Lassa fever lah ada, ribavirin. Okay, distinct features ada accompanied by jaundice, breakbone fever, massive hemorrhage, chest pain. Okay, based on tempat yang mana, organ mana yang dia suka pergi lah. Yellow fever, capillary fragility, disrupt the blood clotting system. Biggest fever, headache and muscle pain. Okay, symptoms sometimes progress to oral hemorrhage, nosebleed, vomiting, jaundice and liver and kidney damage. Untuk dengue, usually mild, sometimes can progress to dengue hemorrhagic shock syndrome. Macam mana boleh jadi shock syndrome? Bila berlaku demam dengue berdarah, ada pendarahan berlaku, atau blood pressure rendah, dehydration berlaku, blood pressure rendah, darah tak cukup sampai ke organ-organ penting, jadi shock lah, shock syndrome. Causes severe pain in muscle and joints. Ebola and Marburg related virus cause similar symptoms, extreme manifestation of hemorrhagic events with extensive capillary fragility, destruction of clotting. Patients bleed from the orifices, mucous membrane, experience massive internal and external hemorrhage, often manifest rash on the trunk in early stages. Lassa fever, most cases asymptomatic. In 20% of the cases, severe hemorrhagic syndrome develop, chest pain, hemorrhage, sore throat, back pain, vomiting, diarrhea, and sometimes encephalitis. Patients who recover often suffer from deafness. Okay, ini non-hemorrhagic fever disease. Kita pergi ni je lah. Kita tengok disease dia ada brucellosis, ada acute fever, head scratch disease, trash fever, Rocky Mountain. Okay, disebabkan oleh microorganism organism yang berbeza lah. Okay. Then protozoa, malaria. Malaria salah satu penyakit yang common, popular. Okay, the worst dominant protozoan disease. Untuk protozoa, kita ada bakteria, ada virus kan. Ini protozoa. Incubation period 10 to 16 days. First symptoms, malaise, fatigue, acts and nausea with or without diarrhea. Next symptoms, pulse or chills, fever and sweating. Symptoms occur at 48 to 72 hours interval. The interval length and regularity of symptoms reflect the type of malaria. Malaria ni kita ada banyak lah. Ada banyak jenis. Okay, basically apa nak ditunjukkan kat sini, dia disebabkan oleh nyamuk. Okay, and then malaria ni dia suka pergi ke liver dan juga sel darah merah. Okay, selalunya symptoms and signs ni based on selalu symptom and sign untuk sesuatu penyakit ni dia suka pergi ke organ mana. Kalau masuk dalam darah, kita ada general symptoms saja lah, macam fever, chills, headache, muscle ache. Okay. Tapi kalau pergi ke liver, ada apa function of liver tu akan impact lah. So symptoms dia based on benda tu. Kalau pergi ke dalam darah, darah tu pecah, akan ada jadi berdarah. Okay. Ataupun hemolysis lah kita panggil, kurang HB, low blood pressure. Okay, macam tu je. And then dia akan masuk dalam ni, dia akan pergi ke liver. Okay, dan dia akan dia ada banyak phase lah daripada ini. Yang mula-mula masuk dalam badan dalam bentuk sporozoid. Lepas tu merozoid. Okay, masuk dalam darah dia akan jadi maknanya ini dalam bentuk asexual phase. Okay, bila dah masuk dalam darah, dia masuk dalam sel darah merah tu, dia akan jadi trophozoid. Lepas tu dia masuk gametocyte phase, maknanya benda yang diperlukan untuk dia membiak gametocytes dalam bentuk yang boleh dia untuk reproduktif punya phase lah.
and then dia akan pergi balik ke dalam nyamuk ni. Okay. So kalau kita tengok dalam ni, dalam sel darah merah ni ada ring trophozoite. Bentuk macam cincin lah. Sebab tu kita panggil ring. Trophozoite ni dia punya face dia. Okay. Okay, malaria disebabkan plasmodium punya organism. Jadi dia ada banyak jenis. So jenis-jenis ni yang menentukan jenis malaria. Okay. Ada falciparum, ada Vets ovale malaria. Plasmodium malaria. Most common modes of transmission. Macam tadi mosquito. Mosquito ni vector. Okay, virulence factor, multiple life stages, multiple antigenic types, ability to scavenge glucose, GPI, satu adherence, culture diagnosis, blood smear, serological method, prevention, mosquito control. Okay, treatment, kalau untuk malaria, protozoa, kita ada queen ujung dia selalunya, ubat chloroquine, mefloquine, quinine, okay. In ujung dia selalu, kalau nak tahu, nak ingat lah ubat dia. And then kita ada anthrax. Dulu satu ketika dulu popular, anthrax can exhibit its primary symptom in various location of the body. Sama ada dekat pulmonary, kalau kat respi, cutaneous kat skin, GIT, anthrax meningitis kalau dekat brain. Cutaneous and pulmonary forms most common. So anthrax disebabkan Bacillus anthracis. Pada anthracis tu nama dia jadi anthrax. Most common modes of transmission daripada vehicle indirect contact of vehicle sama ada air atau soil, udara ataupun tanah, and then boleh juga daripada makanan, virulence factors, exotoxin ataupun kapsul, culture diagnosis untuk diagnose, kita guna culture, prevention, guna vaksin for high risk population, post exposure antibiotic prophylaxis, treatment doxycycline, prophylaxin, penicillin. Okay. Alright, jadi itu lebih kepada blood system dengan lymphatic system. Selalunya dia sekali lah dua-dua sebabnya benda tu dia correlate and then bila masuk dalam darah selalunya dia akan ada systematic manifestation lah. Macam saya cakap tadi, main generalnya dia akan ada fever, headache, muscle ache, joint ache. Okay, maknanya darah tu kita tahu dia akan supply ke seluruh badan. Jadi systemic manifestation tu dia akan develop dulu and then pergi tengok ke mana organ yang dia pergi dan menyebabkan manifestation of disease tu lah. Okay, sekarang kita pergi ke microbial disease of the respiratory system. Okay, respi ni one of the, saya boleh katakan bahagian yang penting. Okay, sebabnya it's very common among even for the workers lah, maknanya pekerja-pekerja sebab pekerja ni dia akan berada dalam satu tempat yang sesak, yang confined space. So bila you ada confined space, kalau ventilation you tak okay, selalunya microbial disease of respiratory ni dia akan melalui droplet infection atau airborne infection. Okay, jadi sebab itulah common respiratory punya disease ni berlaku untuk para pekerja lah. Kita bagi occupational disease. Okay, so a little bit in anatomy. Sebelum tu ada soalan ke untuk microbial disease of lymphatic dan juga circulatory CVS, cardiovascular punya sistem. Ada soalan? Sebelum kita pergi ke respiratory system pula. Doktor. Okay. Nak tanya, nama yang macam Bacillus anthracis apa semua tu memang kena hafal ke? Taklah. Kalau awak nak hafal lagi bagus. Tapi tak perlu pun. Cumanya ada certain yang popular awak kena tahulah. Macam dengue, macam malaria, benda yang kita kata satu dalam disease ni either dia common atau dia berbahaya. Dua benda tu yang kita kena ingat. Berbahaya tu maknanya dia boleh menyebabkan kematian. Jadi langkah dan common tu sebab dia banyak berlaku di kalangan masyarakat lah. Okay. So selalunya dua penyakit yang ada ciri-ciri antara dua tu kita kena ingat lah lebih. Macam contohnya kalau macam CVS tu dengue, malaria kan selalu kita dengar kan. Kalau respi ni apa contoh respi punya penyakit yang awak selalu dengar? COPD. COPD bukan microorganism disebabkan merokok.
Ya, microorganism, penyakit yang ni. Betul juga COPD, tapi dia bukan microbial lah. Apa penyakit infectious lah. Lalu microorganism ni infectious disease lah. Penyakit yang berjangkit. Apa dia? Respi. Apa yang paling awak common dengar selalu? Respiratory disease, microbial disease untuk respiratory system. COVID lah, COVID-19. Oh, okay. Okay, COVID-19. Lagi apa? TB. Kalau pernah dengar lah, TB, tuberculosis. Lagi pneumonia. Pneumonia selalu bakteria lah. Okay. Alright. Okay, jom kita pergi ke second system, respiratory system. Okay. So respiratory ni ada dua bahagian lah. Kalau siapa belajar anet, dia ada dua bahagian, upper and lower. Upper respiratory system terdiri pada nose, pharynx, associated structures, middle ear and auditory tube. Okay, ni hidung, ni pharynx. Pharynx kita ada oropharynx dengan nasopharynx. Oropharynx kat bahagian sini, nasopharynx kat sini. Ni semua kita panggil pharynx. Okay, and then ada apa ni? Middle ear, dia akan bersambung melalui eustachian tube ke telinga. Sebab tu kalau awak sesama dan telinga awak berdengung, kadang-kadang boleh juga menyebabkan infection kat telinga. Dia boleh berpindah, ada tube kat sini. Auditory atau kita panggil eustachian tube. Okay, then ada coarse hair in the nose, bulu hidung lah. Filter large particles from air entering the respiratory tract. So sebenarnya tak hidung tu adalah satu benda yang bagus lah. Maknanya dia salah satu kesan daripada filtration. Kalau tak ada filtration, mudahlah microorganism ke dust ke masuk terus ke dalam yang mana bahagian lebih penting dalam bawah ni. Jadi defense mechanism, first line defense mechanism ni adalah coarse hair tu lah, bulu hidung awak tu. Jadi benda tu boleh menyebabkan bila ada berlaku filtration, maka jadilah tai hidung tu. Okay. So the ciliated mucous membrane of the nose and upper respiratory system trap airborne particles and remove them from the body. And then lymphoid tissue, tonsils and adenoids provide immunity to certain infection. Saya cakap tadi lah. Tonsil apa semua ni. Bila ada infection berlaku, sebab itulah kita ada tonsillitis. Tonsillitis bengkak. Maknanya baguslah respon badan kita untuk melawan benda-benda tersebut. Okay. Lower respiratory system. Tadi kita ada upper and lower. Lower ni bahagian bawah lah. Selalu di start daripada trachea ni yang ke bawah. Kita ada trachea, kita ada bronchus, kita ada bronchioles, kita ada alveoli. Okay. The ciliary escalator of the lower respiratory system have prevent microorganism from reaching the lungs. Okay, lungs ni lah pentingnya sebab berlakunya gases exchange. Kalau ada pneumonia ke, ada any kita panggil tissue scarring, inflammation dekat lung ni, pernafasan terganggu, oksigen tak dapat masuk dalam darah, carbon dioxide tak dapat dikeluarkan, yang jadi apa kita panggil sesak nafas tu. Okay. Jadi masalah COVID sekarang ni bukan masalah. Hebatnya COVID, bukan hebatlah COVID ni. Virulence COVID ni dia bagus. Bukan bagus, maknanya dia boleh menyebabkan teruknya sistem. Tiba-tiba je kalau kita perasan sekarang tak ada sistem sains, tiba-tiba je sesak nafas kan. Sakit dada. Sebab dia boleh terus je, dia tak pergi pun upper respiratory, dia terus boleh pergi ke lower respiratory lung ni. Partikel dia kecil dan dia boleh terus pergi ke lung. Dia memang suka pergi dekat lung. Dia tak suka pergi apa dekat lower respiratory. Kalau pergi dekat atas ni, dia akan sesama, batuk, anosmia, tak boleh bau semua. Tapi bila dia boleh terus pergi ke bawah ni, bahayalah. Dia akan efek kita punya dekat lung tu. Kita tahu lung tu vital exchange of gases berlaku kat situ kan. Okay, the lower respiratory system consists of larynx, okay, ni larynx, and then ada trachea, ada bronchial tubes ni, bronchus dulu, bronchus, lepas bronchioles, and then alveoli ni kat ujung ni ada macam grade ni, gugusan macam anggur ni, and dekat sini lah berlakunya pertukaran gas. So ada darah bawa yang biru ni, dibawa carbon dioxide daripada jantung jantung akan bawa pergi ke lung, tukar gas, okay, gas dah tukar, pergi balik ke jantung, jantung akan
awak deliver kepada keseluruhan body. Microbes in the lung can be phagocytized by alveolar macrophages. Kita ada alveolar macrophages kat sini lah. Ini salah satu defense mechanism. Respiratory mucus contains IgA antibody. Kita dah belajar immunoglobulin ada banyak jenis. Ada A, ada E, ada G, ada apa lagi? A, G, E, D. D. Dia ada 5 kan? A, G, E, D, E. Jadi IgA ni selalunya ada dekat benda yang secretion. Secretion lah ni. Ada benda yang berai-berai macam tu lah. Okay. So selain daripada respiratory mucus, dekat mana yang ada IgA antibody? Anyone? Saya rasa saya beritahu adalah dulu masa dekat defense, host defense punya tajuk. Selain daripada respiratory mucus, IgA antibody ni boleh ada dekat mana? Terdapat di mana? Siapa boleh jawab? Anyone? Senyap je. Cuba teka je, tak apa, betul ke salah ke. Dia siapa nak cuba? Takkanlah ramai-ramai tak tahu kot, saya panggil lah. Nur Atikah Abdul Rahman. Ya. Okey, selain daripada respiratory mucus, okay, IgA immunoglobulin A, salah satu antibody, dia ada dekat mana selain daripada respiratory mucus? Atikah, awak rasa-rasa dekat mana? Kat mana? Sekejap. Tak tahu. Okeylah, bila jawapan dia dekat kawasan apa kita panggil digestive system. Dekat mana? Digestive system. Digestive system. Okey. Okey, boleh. Dan lagi satu, kalau untuk menyusu bayi, bayi kita dia kecil lagi, dia tak banyak develop antibody. So sebab itulah susu ibu tu dalam penyusuan tu sangat-sangat penting untuk membekalkan antibody. So antibody ni lah IgA antibody. Susu ibu tu salah satu bentuk secretion kan, secretory antibody pun ada dalam tu. Alright. Okay, so another anatomy picture. Okay, start daripada ni, bawah ni kita panggil lower respiratory tract lah. Apa ni selalu nak bawa dia punya conductive system, nak bawa oksigen dan karbon dioksida tu keluar. Lower respiratory tract ni exchange of gases berlaku antara blood capillary, pulmonary atau pulmonary vein dengan alveoli lah yang ada di dekat ujung-ujung ni, ujung-ujung bronchioles ni, dalam lung ni. Okay, paling common rhinitis or the common cold. Sesama, symptom sneezing, stretchy throat, runny nose, atau rhinorrhea. Symptom begin 2 to 3 days after infection, generally not accompanied by fever. Kalau awak sesama demam, disebabkan oleh ni lah. Nampak ni. Causative organism, approximately 200 viruses. Patutlah tak ada ubat kan. Kalau orang demam sesama, dia akan baik sendiri. Macam saya cakap tadi lah, sebab dia boleh mutant, dia boleh mutasi. So, virus tu sentiasa berubah-ubah. Okay. Most common modes of transmission, indirect contact, droplet contact. Okay, virulence factors, attachment protein, most symptom induced by host response. Tak payah pun, kaji diagnosis, prevention, hygiene practices, treatment for symptoms only. Sinusitis, tahu kita dalam bahasa Melayu kita panggil resdung. Okay. Commonly called a sinus infection, most commonly caused by allergy, can also be caused by infection or structural problems, generally follow about with the common cold. Symptoms, nasal congestion, pressure above the nose or in the forehead, feeling of the headache or toothache, facial swelling and tenderness common. Discharge appears opaque with green or yellow in colour in case of bacterial infection. Kalau ada bakteria, barulah dia ada green or yellow. Kenapa? Bila ada bacterial infection? Selalu infection ni dia boleh overlap. Contohnya asal dia start daripada dengan virus. Tapi bila
Bila you ada infection, imun you rendah, maka kita ada secondary bacterial infection. Kita panggil bakteria boleh datang pula sebab dia dah tahu imun you rendah, kena attack dengan virus, dia pun tumpang sekaki untuk menyebabkan infection. That's why we call as a secondary bacterial infection. So, secondary bacterial infection. Bila ada bacterial infection, selalu kalau kita perasan, mula-mula kita, kalau kita sesama pun, kalau sesama biasa, tak ada bacterial infection, selalunya tak adalah kahak warna kuning apa semua tu Tapi kalau ada pus pus ni yellowish colour tu, selalu kalau nanah ke, kalau luka pun, kalau ada bacterial infection jadi nanah tu maknanya dah ada bakteria infect kat kawasan tersebut. Kalau belajar dia punya patologi dia, bakteria tu bila dia datang, dia adalah dia punya mekanisme proses dia, necrosis of cell tu, tisu-tisu sel yang dekat situ, necrosis maknanya mati sel tu, jadi macam liquefaction, dia ada bahan yang boleh menyebabkan liquefaction jadi warna kuning. Sebab tu berlaku pus tu lah. Pus tu kalau komponen lawan yang banyak, dalam keadaan tertutup kita panggil abscess pula. Abscess tu bisul pula. Bisul kalau kita pecahkan, kalau kuning-kuning tu kan. Alright, maknanya dah ada bacterial infection kat situ. Discharge caused by allergy is clear and may be accompanied by itchy, watery eyes. Except kalau dia dah ada green or yellow, maknanya dia ada bacterial infection. Okay, causative organism, various bacteria often mixed infection. Macam saya cakap tadi lah, mixed infection, okay, virus, bakteria pun mungkin ada. Fungi pun mungkin boleh juga. Most common mode of transmission, endogenous, opportunism, production by trauma or opportunistic overgrowth. Culture diagnosis, culture not usually performed. Diagnosis selalu kita akan ambil x-ray. Bila kita ambil x-ray, dalam kita nampak ada fluid lah. Fluid ni kalau dalam x-ray, dia nampak dalam warna putih. Selalunya kawasan tu ada rongga kosong warna hitam, tapi bila ada sesuatu opaque warna putih, ada warna putih tu maknanya ada something benda lah dalam tu, cair ke, consolidation ke, sebagainya. Treatment, broad spectrum antibiotics, physical removal of fungus in severe cases antifungal use. Distinctive features much more common than fungal, suspect in immunocompromised patients. Dan kita ada acute otitis media, ear infection. Saya dah cakap dulu, kalau OTI ni maknanya pada telinga lah. Inflammation ada IS ujung dia. Media kita ada kawasan pula. Telinga ni ada external, ada tengah, ada internal. Okay. Also a common sequel of rhinitis. Kenapa? Sebab dia ada communication antara kita punya sinus dengan kita punya middle ear melalui tube yang saya sebutkan tadi, eustachian tube ataupun auditory tube. Okay, sebab tu kadang-kadang bila kita sesama, kita akan rasa telinga kita berdengung lah. Okay. Pada infections of the upper respiratory tract lead to inflammation of eustachian tubes and build out of fluid in the middle ear, can lead to bacterial multiplication in fluids. Bacteria can migrate along the eustachian tube from the upper respiratory tract, multiply rapidly, leads to fast production and continued fluid secretion. Chronic otitis media, acute kalau dia jadi lama, maknanya kita jadi chronic lah. Okay, chronic ni maknanya dia boleh duduk lama dalam tu. When fluid remains in the middle ear for indefinite periods of time. Okay, symptoms, sensation of fullness, open in the ear, loss of hearing, untreated or severe infections can lead to eardrum rupture. Jadi necrosis lah. Dia dah jadi lama-lama benda tu dah necrosis. Okay, so ni adalah eardrum, kegendang telinga, external ear. Jadi ada hubungan ni daripada sinus, eustachian tube masuk ke ni lah bahagian tengah telinga ni. Ini kita inner ear, dia ada cochlea, ada auditory nerve ni. Okay, cochlear nerve. Okay. So otitis media ada most common yang menyebabkan ni adalah Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza. Okay. Okay, untuk Haemophilus influenza kita ada HIV vaksin lah, salah satu vaksin yang kita gunakan juga dalam immunization kat Malaysia. Pneumococcal conjugate vaccine. Okay, pneumococcal ni kita gunakan juga untuk urusan meningococcal, pneumococcal. Okay, lalu akan diambil oleh untuk orang yang pergi haji atau umrah. Sebab benda ni asal daripada respi juga kan, dia boleh ada ni, so bakteria dia pun yang samalah. Okay,
Biasalah kalau ada bakteria, kita selalu akan start dengan broad spectrum amoxicillin. Kalau benda itu resistant, kita cek ubat yang lebih spesifik. Okay. Right. And then kita ada pharyngitis. Pharynx maknanya inflammation dekat pharynx lah. Pharynx tu ada apa? Ada throat. Okay, pain and swelling, redden mucosa, swollen tonsil, sometimes with white packets of inflammatory products. Mucous membrane may swell, affecting speech and swallowing. Okay, often result in foul smelling breath, incubation period 2 to 5 days. Nampak tak kuning-kuning ni? Okay, ni maknanya dah pass lah ni. Bacterial infection. Okay, jadi disebabkan oleh Streptococcus pyogenes ataupun viruses lah. Treatment, penicillin, cefalexin. Okay, generally more severe than viral pharyngitis. Also less frequently accompanies viral pharyngitis. And then kita ada ni dia bukanlah common tapi dia berbahaya. Okay, diphtheria. Diphtheria, kita selalu sebut salah satu vaccine immunization program. Masa kecil kita ambil DPT dalam 3 serangkai, diphtheria, acellular pertussis dengan DPT. T itu tetanus. Okay, DPT. So diphtheria itu salah satu dia. Symptoms initially experienced in the upper respiratory tract, sore throat, lack of appetite, low grade fever, pseudomembrane. Apa maksudnya pseudo? Okay, kalau kita perasan, kalau diphtheria ni, bahayanya dia boleh menyebabkan tutupnya lubang pernafasan tu. Okay, kalau dulu-dulu, sebab tu sekarang kita tak dengar dah sebab ada vaksin lah. Okay, so bila dia pseudo ni adalah false. Benda false. Dia macam membrane tapi dia bukan membrane pun sebenarnya. False membrane, bentuk rupa dia macam membrane. Jadi dia meliputi kawasan tu, jadi dia akan tutup. Bila tutup, dia nak bernafas susah. So dia adalah fatal, menyebabkan kematian. Okay. Causative organism, Corynebacterium diphtheria. Okay. Yang saya kata penting-penting vital ni mungkin masuk peksa lah. So kena alert lah masa sepanjang lecture saya. So most common modes of transmission, droplet contact, direct contact or indirect contact with contaminated fomites, virulence factor, diphtheria toxin, culture, diagnosis, ni benda-benda jenis culture lah. Prevention, macam saya cakap tadi, part of DTAP, kita guna toxoid vaccine. Treatment, antitoxin plus penicillin or erythromycin. Diphtheria in Malaysia. In Malaysia, the diphtheria vaccine enjoys good national coverage. Diphtheria incidence is low. However, despite the well-established vaccination program, sporadic diphtheria outbreak still occurs. Sporadic ni maknanya dia berlaku secara sporadik. Dia kawasan A. Dia tak ada correlation antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Dan dia dalam kes yang rendah lah. Kejap kawasan ni, kejap kat sana, dia tak ada relation. Kadang-kadang dan dia berlaku secara tiba-tiba macam tu lah. Okay, tapi baru-baru ni ada diphtheria ni 2019 Ministry confirms 3 diphtheria cases in JB. Selalunya benda ni dibawa daripada orang luar lah. Sebab tu orang bahayanya warga asing yang tak ada, kita panggil pendatang asing tanpa izin ni, salah satu faktor bahaya dia adalah dia boleh membawa penyakit. Sebab tu kalau orang yang kat luar nak masuk ni, kita check dia punya vaccination program daripada negara dia. Okay, sebab kadang-kadang ada penyakit tu kita dah eradicate dah dekat negara kita. But then they come and bring the new and make a sporadic cases such as ni lah, diphtheria ni. Okay. Disease caused by microorganisms affecting upper and lower. Okay, a number of infectious agents affect both the upper and lower respiratory tract region. Most well-known whooping cough, respiratory syncytial virus, RSV, and influenza. Whooping cough also known as pertussis. Pertussis macam saya cakap tadi, salah satu vaccination program juga. Two distinct symptom phases, catarrhal stage. Dia ada paroxysmal stage. Okay, after catarrhal stage, after incubation from 3 to 21 days, bacteria in the respiratory tract cause what appear to cold symptoms, last 1 to 2 weeks. Paroxysmal stage, severe and uncontrollable coughing. Masa paroxysmal ni lah dia batuk gila-gila teruk. Violent coughing spasm can result in burst blood vessel in the eyes or even vomiting. Menyebabkan batuk berdarah. Sampai satu tahap bila you punya pressure tinggi sangat,
capillary you tak boleh tahan dengan very kita panggil pressure yang ada dalam badan tu, dia boleh menyebabkan burst of small blood vessel lah, capillary, menyebabkan darah. Okay, kalau whooping cough ni dia punya, siapa pernah tengok video, pergilah kalau rajin kat YouTube tu, batuk dia tu memang teruk sangat. Sangat-sangat teruk bunyi dia. Sebab benda ni dah tak ada dah sekarang, sebab kita tak jarang jumpa. Tapi nak katanya pada zaman dulu masa benda ni ada, sebelum vaksin tu develop, menyebabkan satu penyakit yang kita kata berbahaya lah, yang menyebabkan kematian juga. Followed by a long recovery, convalescent phase. Complete recovery requires weeks or even months. Other microorganisms can more easily cause secondary infection. Saya dah jelaskan tadi apa itu secondary infection. Okay, dia punya ni adalah benda teleportasis, most common modes of transmission, droplet contact, and then virulence factor dia, guna toxin. Culture diagnosis dia, dia guna ni lah, banyak jenis agar dia guna ni. Prevention ada acellular vaccine, maknanya dilemahkan vaksin tu ataupun dilemahkan lah, atau acellular maknanya bukan dalam bentuk yang live, dia dalam bentuk mungkin attenuated atau dia ambil sebahagian daripada virus tu punya komponen. Erythromycin or trimethoprim sulfametazole for context. Buat treatment mainly supportive, erythromycin to decrease communicability. Okay, and then kita ada influenza. Influenza ni common, some serious, some not. Okay, begins in the respiratory tract. Serious cases may also affect the lower respiratory tract. 1 to 4 day incubation period. Symptom begins very quickly: headache, chills, dry cough, body aches, fever, stuffy nose, and sore throat. Extreme fatigue can last a few days or few weeks. So influenza ni selalunya kita akan dapat daripada flu, bird flu kan. Kalau kita dengar sesama burung ke, kadang-kadang contohnya yang ni dia dah ada daripada duck, ada daripada human. Tapi benda tu dia boleh kita kata develop mutation. Okay, even ni dia boleh macam bergabung virus kan, kita tahu virus ni dia punya perangai macam ni, dia suka masuk genetik, dia modify, tukar-tukar jadi varian baru. Macam contohnya macam COVID jugalah, asalnya daripada binatang, tapi sekarang dia menjadi human pula. Daripada zoonosis, daripada binatang dia boleh daripada manusia ke manusia. Dia mudah adapt. Virus ni dia mudah adapt untuk kesesuaian kepentingan diri dia. So influenza ada banyak jenis, A, B and C. Most common modes, biasalah. Kalau respiratory tract ni, mesti droplet contact, virulence factors, glycoprotein spikes, lebih kurang macam COVID lah. Culture diagnosis, viral culture, kena PCR. Prevention, kill injector vaccine or inhale live alternative vaccine. Treatment, amantadine, rimantadine, zamifia or oseltamivir. Okay. Disease that affect the bronchi, ini kat lower tract lower tract, yang berbahaya lah. Kalau dah sampai lower tract ni berbahaya lah, sebab dia effect kacau dekat gases exchange, bronchi, bronchioles and lungs. Okay, tuberculosis and pneumonia. Tuberculosis, okay, yang ni penting yang ni sangat penting. Sebab kenapa saya kata penting, sebab dia common berlaku dekat negara kita dan dia berbahaya, dan juga common juga berlaku di kalangan pekerja. Sebab pekerja yang duduk confined space, contohnya kalau seorang ada TB, you orang lain semua, bila ada satu kes TB dekat kawasan tu, close contact, macam COVID juga, close contact semua kena ambil. Dia tak panggil swab lah, kita akan ambil kahak dia untuk tengok you ada TB ke tidak. Sebabnya TB ni dia punya prognosis dia tu dan cara treatment dia tu susah lah. Okay. Humans are easily infected with Mycobacterium tuberculosis. Okay, ni dia punya very common lah ni, selalu dengar Mycobacterium tuberculosis, but are resistant to the disease. Only about 5% of infected people actually develop a clinical case of TB. TB ni dia ada dua jenis, dia ada latent dengan clinical case. Orang tu mungkin ada TB tapi dia latent, maknanya dia tak kita panggil tak ada symptom and sign. Okay, dia dormant tapi dia boleh reactivate. TB ni dia boleh duduk dia, tiba kalau macam imun kita rendah ke apa, dia boleh activate balik.
TB tu dia menyebabkan teruk lah pula dekat orang tu sebab dah immunocompressed. Untreated TB progresses slowly. Clinical TB is divided into primary, secondary and disseminated tuberculosis. Period of hidden infection asymptomatic or accompanied by mild fever. After 3 to 4 weeks, immune system mounts a cell-mediated assault such influx of mononuclear cells into lungs. Okay, maknanya biasalah badan kita respon bila ada infection. Okay, so response antara berlaku pergaduhan antara microorganism dengan cell response tu akan menyebabkan tubercle swarm. Kita panggil tubercles lah. Macam bubonic plague tadi lah, ada apa? Ada kesan bila ada berlakunya pertempuran kan, mesti ada kesan kawasan kat situ. Jadi tubercles pun form. Okay, jadi salah satu cara nak diagnose kita ada Mantoux test. Mantoux test ni bila kita inject, kita letak sikit virus dia punya komponen tu, badan kita bila dah ada immune, kita akan nampak ada develop of tubercle. Jadi kita kira dia punya tu dekat kulit tu ni berapa sentimeter besar. So kita boleh salah satu cara kita nak diagnose orang tu ada tuberculosis ataupun tidak. Okay, based on the immune response pada badan dia. Frequently the centers of tuberculosis break down into necrotic cases lesion. Okay, that gradually heal by calcification. Selalunya kawasan-kawasan yang dipergi ni kawasan dekat lung lah, dekat apex. Okay, jadi tisu lung tu akan mati. Okay, konsep tuberculosis ni kita guna juga dalam Mantoux test untuk kita diagnose lah. Tapi dia bukanlah tuberculosis ni yang betul-betul berlaku dalam badan kita. Okay, tapi bila dalam badan kita dah develop immune, okay, kita macam vaksin lah, kita letak certain part of the ni untuk bagi immune kita respon untuk kita diagnose. Salah satu cara dia ada Mantoux test lah. Tapi ada syarat-syarat dia juga. Jadi itu panggil tubercular reaction. Live bacteria can remain dormant and become reactivated weeks, months or years later. Saya cakap tadi. Okay. Jadi dia akan boleh berlaku secondary. Secondary itu reactivation ataupun kita pergi chronic. Benda yang lama develop TB tu dalam badan dia. Acute ni selalu primary lah. Benda yang dia start masuk. Okay. Kalau chronic, tuberculosis filled with bacteria expand and drain into bronchial tubes and upper respiratory tract. Severe symptoms such as violent coughing, greenish or bloody sputum, low-grade fever, anorexia, weight loss, extreme fatigue, night sweats and chest pain. Okay, bila dia dah masuk dalam ni, badan dia, bila dia kronik dalam satu waktu masa yang lama, maka symptoms tu pun akan jadi lagi teruk lah. Lagi teruk dan juga dia akan menyebabkan kita kata tisu kat situ kawasan yang dia attack tu akan mati. Okay, dan bila kita kurangnya oksigen dalam badan kita, metabolism pun kurang, maka akan berlakulah fever, anorexia, weight loss, extreme fatigue, night sweats and chest pain. Okay, so benda ni dia kita panggil akan bawa efek pada complication yang lain. Okay, sebab lama-lama orang boleh menyebabkan kematian lah, fatal. And then teruknya TB ni daripada respi dia boleh pergi pula ke dalam darah. Masuk dalam darah dia boleh pergi ke mana-mana organ yang dia nak pergi. Okay, extra pulmonary. Extra maknanya keluar daripada pulmonary, daripada respi punya tract. Tuberculosis outside of the lung, more common in immunosuppressed patients and young children. Okay, immune yang rendah, regional lymph nodes bagi kidneys, long bones, genital tract, brain and meninges. Ini yang kawasan common dia pergilah. Complications are usually grave. Okay, kalau kita tengok x-ray, TB ni dia ada suka punya satu ni, dia akan suka pergi ke tempat yang banyak oksigen. Dekat bahagian apex. Yang lung ni kita ada bentuk macam ni kan. Okay, apex ni duduk atas, base kat bawah. So dia suka pergi kat atas ni. Jadi selalunya bila kita check x-ray, ada nampak kan sini ada warna putih kat sini, opaqueness kat sini. Selalu dan berdasarkan simptom-simptom yang diceritakan oleh patient tersebut. Dan juga Mantoux test, MANTOUX, test untuk khas untuk tuberculosis, dan juga kita check dia punya sputum. That's how we diagnose TB lah. So TB, ingat yang ni not common lah, yang common yang ni, Mycobacterium tuberculosis, dia airborne. Airborne ni maksudnya dia boleh duduk dalam udara.
Dia bukan sekadar droplet. Maknanya droplet tu kena titisan air daripada seorang ke orang yang lain. Airborne ni maknanya dia boleh duduk dalam udara, dia boleh hidup, dia boleh duduk lama dalam udara tu. Jadi bahayalah TB ni. Sekarang ni pun orang kata COVID pun dia ada ciri-ciri airborne tu. Okay. So virus factor, lipids in the wall, ability to stimulate strong cell-mediated immunity. Culture, kita akan guna ni. Initial test are skin testing. Skin testing ni saya panggil tadi lah. Mantoux test. MANTOUX-TEST. Okay, ingat Rapid method plus culture. Lepas tu buat chest x-ray. Kita ambil sputum. Kita tengok juga. Prevention, BCG lah. Macam budak kecil. Ambil BCG. Okay. Lepas tu avoiding lah airborne tuberculosis. Contohnya kalau ada satu kes kat kawasan kilang ada TB, okay, jadi kita kena buat langkah pencegahan lah. Ventilation okay, kena quarantine orang yang kena TB tu, tak boleh hadir. Okay, treatment. Treatment TB dia special, dia ada 3 ubat. Kita kalau ubat ni memang khas untuk dia. Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide dan juga ethambutol. Okay. Streptomycin juga kita guna kadang-kadang. Tapi yang 3 ni lah, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide. Okay, 3 ubat ni. Kalau siapa ambil ubat dan dia, cara treatment TB ni, dia kena ambil setiap hari. Okay. Kalau dulu-dulu, orang tu kena datang klinik, nurse kena tengok dia ambil ubat tu tiap-tiap hari selama, tak silap saya, 3 ke 6 bulan. Setiap hari. Dia tak boleh tinggal even sehari pun. Tapi dia treatable lah, dia boleh treat. Okay. Tapi kalau tak treat, dia berbahaya lah. Satu, dia boleh berjangkit kepada orang lain. Yang kedua, sebab dia boleh pergi ke extrapulmonary TB. Dan dia, macam saya cakap tadi lah, dia fatal lah, dia boleh menyebabkan kematian. Distinctive features responsible for nearly all TB except for HIV positive patients. Okay. So, Malaysia's high TB mortality rate preventable. Tuberculosis vaccine linked to low risk of contracting COVID-19. Ini kajian baru lah. Okay. Nampak tak? Banyak control program yang KKM yang kita buat. Kalau ada TB, selalu kita akan notify. Ada national surveillance, ada training, funding guidelines, case management, home evaluation, isolation, macam saya cakap tadi. Okay. Lepas tu, clinical service ni lah macam mana nak diagnose. Epidemiology and surveillance ni sangat-sangat penting. Has self-promotion, okay, TB control program, okay. So TB ni sangat-sangat penting, okay. And then pneumonia. Okay, so pneumonia ni common lah kita dengar. Pneumonia ni adalah inflammatory condition of the lung in which fluid fills the alveoli. Dekat bahagian alveoli ada fluid dah, ada cecair. Caused by a wide variety of different microorganisms. Viral pneumonia are usually milder than bacteria. Okay, community acquired versus nosocomial pneumonia. Perasan tak, viral pneumonia is usually milder than bacteria. Kenapa Tuhan ciptakan virus ni dia kurang berbahaya berbanding bakteria? Okay, sebabnya virus ni kan dia mudah mutasi kan. Dia memudah jadi varian yang berbeza-beza. Jadi kalaulah dia tu lagi teruk daripada bakteria, kan susah kita nak kena buat ubat ni lah, nak buat ubat tu lah, nak buat ubat ni. Okay. Tapi bakteria ni, dia tak ada ciri-ciri mutasi macam virus ni. Okay. Jadi, bakteria yang kita hasilkan tu boleh guna spesifik untuk spesifik bakteria. Okay. Maknanya walaupun kita nampak ada sesuatu tu, kita kata virus ni hebat ke apa, tapi ada hikmah dia. Tuhan jadikan dia mild berbanding dengan bakteria. Okay. Community acquired versus nosocomial. Nosocomial ni pneumonia yang berlaku disebabkan duduk kat hospital. Saya pernah cerita dulu. Okay, community acquired ni pneumonia dapat daripada community lah. Macam mana nosocomial pneumonia berlaku? Kita tahu hospital ni banyak bakteria, microorganism. Dan orang duduk hospital ni terdiri daripada orang yang sakit. Orang sakit ni dia ada microorganism. Nosocomial pneumonia maknanya dia datang bukan disebabkan sakit pneumonia pun. Tapi develop pneumonia tu disebabkan dia duduk dalam hospital, disebabkan jangkitan daripada orang keliling dia ke, ataupun dia punya protektif diri dia sendiri imun rendah ke, okay. Tapi datangnya hasilnya daripada hospital acquired. Begin with upper respiratory symptom including runny nose and congestion, headache common. Fever is often present
fever is often present. Onset of lung symptoms follow chest pain, fever, cough, discolored sputum. Ini respiratory punya simptom lah. Ada batuk-batuk, demam, chest pain, sakit dada. Okay. Okay, maknanya di sini bila ada inflammation, ada ni exudate, okay, kumpul. Bila air banyak kat sini, macam mana gas nak bertukar? Kan? Sebab tu kita akan ada, kita panggil satu, sakit dada lah. Yang kedua, symptoms of susah nak bernafas. Sukar nak bernafas. Sebabkan ada fluid fill ni dalam alveolar sac. Okay, ada banyak jenis pneumonia, streptococcus pneumonia, legionella species, mycoplasma pneumonia. Benda ni ingat nama ni je lah. Okay. Sebab yang bawah-bawah ni lebih kurang je sebenarnya. Nosocomial pneumonia. Okay. Saya cerita dah tadi. Okay, dia punya ni pun treatment antibiotik saja. Dia punya symptoms adalah respiratory symptoms. Okay. Alright. Last virus, respiratory tract. Kita pergi last sikit coronavirus. Saya tahu ramai dah tahu pasal corona ni. Kita pergi dia asal usul dia. Coronavirus, viruses that cause several diseases in mammals and birds. In human, HCV cause respiratory infections that are usually mild, common cold. This group of viruses is named for the club-shaped protein spike, artificial colored red in the computer model. Spike dia ni merah macam ni. So bila tahu dalam electron micrograph, nampak macam crown lah. Crown ni macam, apa nama dia? Yang permaisuri pakai tu kan. Okay, that protrude from the virus surface and create the appearance of corona. Corona tu adalah crown. When viewed by an electron microscope. Sebab tu nama dia coronavirus disebabkan spike protein yang ada ni. Gambar ni popular sangat lah. Dalam TV selalu keluar. Masuk gambar selalu keluar. Dalam internet selalu keluar. Protein spikes. Coronavirus. Some coronavirus, COVID ni asalnya daripada corona ni lah. Coronavirus disease 19 tahun 2019. COVID-19. Nama dia COVID-19. Tapi selain daripada COVID-19, coronavirus juga ada contohnya macam SARS-CoV. It's a coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome recognized in 2002. Ataupun MERS-CoV. Selalu kita dengar kalau daripada unta, siapa pergi umrah balik tiba-tiba sesak nafas semua, kita suspected MERS-CoV. Sebelum COVID-19 ni ada, okay, dulu saya kerja dekat CVS Hospital Raja Perempuan Zainab, Kota Baru. Okay. So, bila kita nak treat MERS-CoV ni, kita pakai sama juga macam PPE ni kan. Personal Protective Equipment. Dia kena isolate. Sebab dia benda berjangkit kan, berjangkit kepada orang lain. So, benda kena isolate. Tapi time tu tak banyaklah kes, 2-3 kes saja. Tapi sekarang ni semua benda kena PPE untuk treat COVID-19. Sebab dia punya karakter dia sama saja. Okay. But this one is coming from Middle East punya ni lah. Kita panggil Middle East Respiratory Syndrome. So what is COVID-19? Okay. SARS-CoV tu the novel coronavirus barulah that appeared in 2019 seperti nama dia 19. Causes an acute respiratory disease called coronavirus disease 2019. Okay, siapa yang tak tahu COVID-19 tu benda, inilah nama penuh dia, coronavirus disease 2019. The disease is believed to have originated through animal to human transmission but soon began to spread via human to human. Kenapa? Sebelum ni daripada animal kepada human, tapi kenapa? Sebab dia boleh bermutasi, dia boleh adapt. Dia kata sebelum ni aku nak hidup ni, nak buat pada manusia pula. Okay. COVID-19 is related to previously known disease SARS and MERS which are caused by different but related virus. Macam induk dia sama tapi dia dah bermutasi bertukar-tukar, jadi nama dia pun ciri-ciri dia adalah lain sikit-sikit. Okay. Kita tahu dah lah kan COVID-19 ni boleh pergi ke mana. Start dia daripada respi. Tapi kalau dah masuk dalam darah, dia boleh je pergi ke mana-mana. Dia nak pergi menyebabkan symptoms of tempat yang organ dia attach tu. What are the symptoms? Okay, biasa fever, fatigue, respiratory symptoms lah. Dry cough, shortness of breath, can lead to pneumonia. Symptoms typically appear 2 to 14 days. Ni incubation period dia. Okay, maknanya sebab tu kita kena quarantine dalam masa ni. However, many people may be infected but show no symptoms.
How does the virus invade the host? Respiratory symptoms occur when the virus infects cells of the alveoli within the lungs. The virus accesses these host cells when a glycoprotein spike on the outside of the virus binds to specific protein called ACE2 found on the type 2 alveolar cell. Okay, dia suka sangat pergi dekat alveolar cell. Sebab tu dia ni kadang-kadang dia tak sangkut pun dekat upper respiratory tract, dia terus pergi ke lower. Sebab tu dia datang dengan symptoms yang teruk-teruk. Tiba-tiba lah shortness of breath, sakit dada, pneumonia dan sebagainya. Okay, itu saja. Thank you very much for listening. Sila tandikan kehadiran dalam kalam dengan menggunakan password yang diberikan. Any questions for this topic? Ada soalan tak? Berkenaan dengan microorganism and human disease in respiratory, cardiovascular and lymphatic system. Any question? Faham ke? Ke tidur dah? Faham, sir. Faham, sir. Faham, Alhamdulillah. Okay. Ada soalan tak? Tak ada So, assume saya harap awak faham lah kalau tak ada soalan tu. Okay. So, thank you very much.